বিশালগড় তংনাই কক্তমা থুমনাই গৌরব রায়নি বুফা কিরণ শঙ্कर রায় ও নাইথক সংসাनो याकरै का मियालाय थांजा कक तिसल सारिक दाम थाम सति थामजि ताममानि जराबो बिशालगढ़ प्रेस क्लाबनि लुआजि मुंबाय कक्तमा थुमनाय कुमार गौरब रायनि बुफा किरण शंकर रायनो पाइथाक नायरकमंग नायना बागै फाइलायजाक आगरतला सिमालंग तिनि तांसल दीपर जराबो कुमार गौरब रायनि बुफा किरण शंकर राय अनायथक संसारनो याकरै कलांगमानि कक्तमा मानै थांसगैखा नायनायनि बागै हेडलाइन्स त्रिपुरानि नेशनेल फाउंडार हास्तिनि कसाम अकरा कक्तमा थुमनाय प्रणब सरकार न्यूज टुडेनि अंगै थांका फाउंडार सुरजित पाल ते रंजित देबबर्मा खबै कबनि आदं रक বিশালগড়ের সাংবাদিক কুমার গৌরব রায়ের কালকে মৃত্যুদূর হয়েছে। তো আজকে আমরা এসেছি সবাই মিলে, বিশালগড় সাংবাদিকরা ছিল, আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছি এবং বলেছি ওনার পাশে আমরা থাকবো, জার্নালিস্ট ইউনিয়ন থাকবে সবসময় এবং বিশালগড়ের সাংবাদিকরা আমরা ওর পাশে